Pebrero 21, 2026, Sabado, kahumanan Merkules han pamuring. Nga na natin ebanghelyo yan ang adlaw, in kinuha didan ebanghelyo, sumalakan San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 27, tubtob ka 32. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Hinkitan ni Jesus inusa nga parasukot hinbuwis nga gingangaranan kan Levi nga nalingkod didtohan iya buhatan. Nagsiring Jesus sa iya, sunod haakon. Dino hati Levi, ginbayaan nan nga tanan, ngan sinunod ha iya. Niyan, nagandam hi Levi hindako nga panagtawo, didto ha iya balay para kan Jesus. May damo nga parasukot hinbuwis, ngan iba pa nga mga tawo nga upod nira. Nagmurutob kontrahan mga tinunan Jesus inpira nga mga pariseyo, ngan ira sakop nga mga magturutdohan balaod, nga nasiring. Kay ano nga nakikigsaruman kamo han parasukot hinbuwis ngan mga makasasala? Ginbaton hiran Jesus. Diri nagkikinahanglan hin magtarambal ang mga tao nga magupay ang lawas, kundi adton mga magsakitla. Waray ako kumanhi hin pagtawag nga basi magbasol ang mga magtadong, kundi hin pagtawag han mga makasasala. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ini nga aton ebanghelyo yan ang adlaw in napapanahon para hiton aton pamalandong yan nga panahon hiton Kwaresma. Kay mga kabugtuan ini mahiunong han pagtawag kan Levi nga mas kilala naton yan nga San Mateo nga anay hiya usa nga parasukot hinbuwis, gintawag hiya ni Jesus, naging usahan mga tinunan, naging usahan mga apostoles, nga naging usahan mga ebanghelista. Ano ba iton iginsusumata aton hini nga aton ebanghelyo yana? Ginpapasabot kita nga siyahan ni taton Dios, iton iya paghigugma ngan kaluoy, iton iya grasya, iton iya pagpasaylo in para hiton nga tanan nga tawo. Sugad kan Levi, yan ang adlaw gintatawag kit hiton Dios hin pagsunod ha iya. Haluyuhit aten ka magpakasasala, haluyuhit aten ka mga lilmutanon hiton paghigugma hiton Dios. Iton Dios diri na hingangalimot ha aton, ngan padayon hiya napasaylo ha aton nga tanan. Kay hikita diri man kita labaw hiton Dios, ibaruda man unta kita pagpasaylo hiton aton igkasitaw. Ayaw naton ighinalod ini nga paghigugma nga igin paangbit ha aton hiton Dios. Ayaw naton ighalod nga det aton igkasitaw. Ikaduha mga kabugtuan nga kun hikita gintatawag hiton Dios ngan magsunod kita iya, kinahanglan nga bayaan naton it aton mga sala, bayaan naton iton aton mga diri magupay nga mga buruhaton, bayaan naton ngan i-let go naton iton mga negative nga mga emosyon, sugad iton mga kaaringit, pagdumot, kasina hiton aton igkasitaw. Mas magiging mamurayaw ngan malaya kita pagsunod hiton Dios kun diri kita nauripon hiton aton sala, kun diri kita binubug-atan pagdinara hini nga mga negatibo nga mga emosyon. Ikatulo mga kabugtuan nga iton tawag ha aton indiri maging perpekto, kundi iton tawag ha aton, our universal calling is to be holy, nga maging baraan kita. Kung iton hospital kinakadto naton, kung masakit iton aton lawas ngan mayda naton inaabat nga diri maupay, iton aton singbahan amo liwat hiya iton hospital para hiton aton mga kalag. Sanglit ayaw kita pag-alang, man ayaw naton pagdidi iton aton ikasitaw, iton pagkakadwa singbahan. Iton langit man liwat, diri hiya lugar para lahiton mga anghel, kundi lugar liwat hiya hiton mga tawo nga binaya han ira sala nga nagtikang hin pagsunod hiton Dios. Mga kabugtuan, diri man kita perpekto, pero perpekto
iton paghigugma hiton Dios para haaton nga tanan. Mga kabugtuan sugad kan San Mateo, bayaan unta naton, itaton diri mag-upay nga mga buruhaton, nganti ka nga naton pagpasamwak, mahiunong hiton ka maupay hiton Dios, mahiunong hiton iya ka maluyon, ngan ka mahigugmaon haaton nga tanan. Amen.